Lord, praise the 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 Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus नाम 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 Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. इधर हमारी खराब शक्ल रमना तरमना करमंदा रमनी बिरी 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 बरा 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 मंदा रमना. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, 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 धन्य जीसु. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. इधर हमारी खराब शक्ल रमना तरमना रमना रमना तरमना रमना तरमना रमना. Hallelujah, 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 hallelujah. तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य. तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद, 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 धन्यवाद. ओ सनरवन खुरवंदरवन खारवंदरवन. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Glory be your name, 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 glory be your name. Hallelujah, 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 hallelujah. तुम्हें महान 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 महान. तुम्हें महान और सर्वशक्तिमान और परमेश्वर उत्तरवाणी पूर्ववंदनरवणी दानवंदनरवणी. Hallelujah, 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 hallelujah. आश्चर्य मंत्र पराक्रम परमेश्वर अनंत कर्ण पिता व शांतिराज. तुम्हारा नाम और धन्यवाद, 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 धन्यवाद. तुम्हें सबल सृष्टि वस्त्र आदि कर्ता प्रभु स्वर्ग तुम्हारा सिंहासन पृथ्वी तुम्हारा पाद पीठ में. हालेलुया, 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 हालेलुया. जवने तुम निकटवर्ती में तुम्हें समान निकटवर्ती होइथाओ प्रभु. सर्वांत में जवने तुम खोजन्ति समान तुम देश पान्ति. जवने यत्न तुम्हारा अन्वेषण करते समान पुरस्कार प्राप्त होन्ति. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आओ सुधोषित तुम्हारे धन्य समान तुम्हारा दर्शन प्राप्त होन्ति. इधर हमारी पूर्ववर्ष कमनी करमनी कारवंदन रमनी बारवरवंदन रमनी. हालेलुया, हालेलुया. धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. हालेलुया, 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 हालेलुया. पूरा बाबा शबरवर करवंदन रमनी कारवंदन रमनी. धन्यवाद, धन्यवाद. दूसरे विशेष समान मंदिर सुजो जीवंत प्रभु. आवान को तुम्हारी करवर्ती की अच्छे तुम ग्लोरी आवान को मंदिर आवान को पहुँचता भी अच्छे प्रभु. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. विधान करो उपास करने में आत्मा सत्य मध्य तुम्हें मन को सुझाव दिए छो. कारण से इधर उपास होता चाहती. इधर हमारी खार वर्ष कर रमनी दार मंदर. कारण जब भी हमारे परिवर्तित हुई प्रभु हमारे भिन्न लोग हुई जो जब तुम्हें चाहो सी प्रकार भावरे अवान को तुम्हें दया करो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. विष्णु सुंदर मन सदृश मंत्र मन हो प्रभु. इरा बाबा शखर रमनी दार मंदर रमन. हालेलुया, हालेलुया. जोद्रा मने सारी को बनानो या तुम्हें को बनानो हो. जीसु का नाम और जीसु का नाम और दया करो, दया करो, दया करो. एवं सूर्यर सद व्यवहार करे जो आम प्रणाची पूर्ण करने उत्तम विश्वास दृढ़ रूपे रखा एवं से समस्त उत्तम विश्वास साक्षी तुम अनुग्रह करू. तारा मानी कारवा सवार कारबंदर आत्मांध्र कार्य बड़ भाव सहित मान मध्य एवं सर्वत्र प्रमाण कर समस्त मंडली तुम्हारा समस्त मंडली सर्वत्र. हालेलुया, हालेलुया. धन्य, धन्य तुम नाम, धन्य तुम नाम, धन्य तुम नाम, धन्य. जीसु का नाम, जीसु का नाम दया करो, दया करो. तुम्हारा समस्त अनुग्रह दया करा तुम्हारा प्रेम तुम्हारा तुम्हारा विश्वता दीर्घ सहिष्णु तुम नाम को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद दूचु. जीसु का नाम और जीसु का नाम दया करो. तुम्हारा पवित्र पात्र निज अन्य को प्रभु आस्थान संपरि सब तुम चरण पर समर्पण कर प्रभु जीसु का नाम प्रार्थना.
Ramani Kala Ramana Vara 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 Ramani Biri Vara 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 Vara. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Shana Ramani Kala Ramani Dara Vara Ramani Biri Vara 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 Vara. Danya Jisu, Danya Jisu, Danya Jisu, Danya Jisu, Danya Jisu, Danya Jisu. Danya Jisu, Danya Jisu, Danya Jisu, Danya Jisu, Danya Jisu, Danya Jisu. Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu. Ramani Kala Vandala Ramana Vara Vandala Ramani Vara Vara Vara. Shabara Vara 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 Variya Ramana Vara Vandala Ramana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Ramana Ramani Biri Vara 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 Vara. Shabara Vara 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 Vara. Ramani Kala Ramana Vara 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 Vara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara Kala Ramana Vara 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 Vara. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Lord, Hamar, 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 Hamar. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Putra, Putra, Mani, Kala, Ramani, Biri, 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 Vara, 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 Vara. Shabara Vara 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 Vara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ramani Kala Ramana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara Kala Ramani Biri Biri Vara 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 Vara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ramani Kala Vandala Ramani Vara Vara Vandala Ramani Biri 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 Vara 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 Vara. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Ramani Kala Ramani Biri Biri Vara 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 Vara. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord. Ramani Kala Ramani Kala Shakala Ramani Ramani Kala Ramani. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy.
Holy Hosanna, Raman Karama Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ये जाम चंद करना
ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ତୁମର ସମର୍ପଣ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି। प्रथम सामुएल 16 पर्वर 14 पदर लेखा अछि मात्र सदाप्रभुଙ୍କ आत्मा साउलଙ୍କ ଠାରୁ प्रस्थान कले पुणी सदाप्रभुଙ୍କ ଠାରୁ एक मंदात्मा ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। प्रभुଙ୍କର आत्मा मनुष्य ठारे सबुबले अधिष्ठान करती ना ता किछि गोटे अवस्था गोटे सर्तर ही ताहा होता प्रभुଙ୍କର आत्मा रही था विशेषकर जपरी लेखा प्रेरित 5 पर्वर 32 पदरे जो मैंने आज्ञा पालन करती ईश्वर से आत्मा दियंती तेणु जो मैंने आज्ञा पालन करती ना ईश्वर से आत्मा दे न था मात्र बेले बेले देखा जाए धर्मशास्त्र मध्य जो मैंने आज्ञा पालन विषय किसी जानी ना से दत्त हो जेहेतु आउ से माने जानी ना जपरी कर्नेलियों गृह है से माने वाक्य शुणु शुणु आउ से माने पवित्रात्मा प्राप्त हेले से माने सबू विजातीय लोक माने इस्राएली माने तो नथिले विजातीय माने थिले आउ तेणु प्रथम थर यीशु कथा शुणुले से माने सही समय पवित्रात्मा प्राप्त हेले जेहेतु से माने ईश्वर वाक्य विषय विशेष से माने सेपरी शिक्षित नथिले तेबे गोटे आउ लक्ष्य दिगला जेपरी तापर से माने ईश्वर आज्ञा सब मानिबे तेणु जो माने ईश्वर आत्मा प्राप्त होती से ईश्वर आज्ञा मानिबा आवश्यक जदि ईश्वर आज्ञा न मानु ताहले आउ ईश्वर जो आत्मा पवित्रात्मा मान को देइछंती से पवित्रात्मा आमान ठारे रहिबे नाही आउ तेणु दाऊद निजे मध्य आउ गोटे समय प्रभु निकट में विशेष प्रार्थना करिकी आउ से कहिथिले एवं ताहा मध्य तांको द्वारा रचित गीत रे अछि गीत संगीता 51 पर्व आउ तार 11 पदरे से कहउछंती तुम छामुरु मते दूर कर नाही ओ तुम पवित्र आत्मा मो ठारू निय नाही एपरि भावरे आमानकर मध्य प्रार्थना करिबा आवश्यक जे तुमर पवित्रात्मा मो ठारू निय नाही जदि आमाने आज्ञा लंघन करिथाउ सेथि निमंते यथार्थ भाव प्रभु निकट में अनुताप करी आउ जो लिखा जे अपना अपना पाप स्वीकार करी एवं आउ अधर्म को जे आच्छादन करे आउ से मंगल पाए नहीं मात्र जे स्वीकार करी छाड़े से दया प्राप्त हुए सेपरी केवल स्वीकार नहीं ताको आमने जदि आमने त्याग करूँ ताहले प्रभु अनुग्रह करिवे दया करिवे आ निश्चय प्रभु दाऊदंकर प्रार्थना शुणिले आउ तांकर अनुताप से देखिले जेहेतु सर्वसम्मुखरे से तांकर दोष दुर्बलता को स्वीकार करे तांको परी लोक तो केही नाही बाइबल रे गोटे विषय आमे देखु पुरातन नियम बा नूतन नियम मध्य पाउलंक सदृश गोटे लोक देखा जाए नहीं थाई पारंती मात्र लेखा ही सेपरी किछि जहाँ विषय परमेश्वर निजे गोटे कथा कहले गोटे विशेष विषय ठारे गोटे भिन्नता बा स्वतंत्रता देखाला आउ ताहला जे परमेश्वर आउ से सामुएल भविष्यवक्ता को कहले सी आमर मनर मतलोक समस्त विषय आमर इच्छा साधन कर ईश्वर की इच्छा साधन करने विषय पाउल यथेष्ट गुरुत्व दियंती आउ से कहती निर्बोध न होई प्रभुंकर इच्छा कौन ताहा बुझ तेणु निश्चय से एवं अनेक प्रभु लोक मैंने प्रभुंकर इच्छा अनुसार कार्य करिसेंती अब्राहम जे कि निजर एकमात्र पुत्र को मध्य बलिदान करने पछघुंचा देले नहीं प्रभुंकर इच्छा प्रभुंकर आज्ञा अनुसार ता करने आउ से प्रस्तुत थिले तथापि
आउ कहा विषय यहीपर लिखाई ना जे से समस्त विषय आमर इच्छा साधन कर आउ से मते विशेष भाव में मो गोटे आकर्षण विषय है ईश्वर इच्छा साधन करने बाइबल रे आउ सब बाइबल कौन कहूँ कौन सब लिखाई बाइबल रे प्रभु जीशु निजे कहले मु सर्वदा मोर पितांकर संतोषन कार्य करे आउ तांकर इच्छा साधन करने आउ हूँ मोर एवं तांकर कार्य समाप्त करवा यहाँ मोर खाद्य मोर निजर इच्छा मु साधन करने न आसी स्वर्गस्थ पितांक इच्छा साधन करने आसी एपरी भाव एवं आहरी अनेक विषय ईश्वर को इच्छा साधन करने निमंते बाइबल लेखा तो अच्छी ता मध्य आउ गोटे विशेष विषय जहाँ मु मोर हृदय भीतर को लेकिन आउ ता गुरुतर भाव में चिंता करने को आउ लगिली आउपरी करे जहाँ प्रभु जीशु कहले माथ्यू 7 पर्व 21 पदरे मते प्रभु प्रभु बोल डाक प्रत्येक स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे ना मात्र जे पिता इच्छा साधन कर प्रवेश कर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने ईश्वर इच्छा साधन करने आवश्यक आमे बहुत प्रार्थना करूँ गिरजा प्रार्थना करूँ प्रभुंर सभा कार्य अनेक आमे उत्तम कर्म आउ दान क्रिया करूँ मात्र ईश्वर इच्छा साधन न कले आमे स्वर्ग राज्य जे प्रवेश करि ना ता प्रभु जीशु स्पष्ट रूपे कहले एपरिक नाना आश्चर्य कर्म गुड़िक आम को स्वर्ग राज्य नहीं पार ना कारण ताही प्रभु जीशु कहले आउ जो से माथ्यू 7 पर्वर से 21 पदरे से कहले जे पिता इच्छा स्वर्गस्थ पिता इच्छा साधन न कले स्वर्ग राज्य रे आउ प्रत्येक बा कौन सी लोक प्रवेश करि पारिबनी ता परे परे से 22 पदरे मध्य लेखा जे अनेक कहे प्रभु आमे आउ तुम नाम भाववाणी कहलु भूत छड़ेलु भूत मान को छड़ेलु आउ अनेक शक्तिर कार्य कलु एपरी तथापि लेखा अच्छी तापर पर 23 पदरे मुझे स्पष्ट रूपे कहि मु तुमने जाने ना ये अधर्माचारी मैंने मो पाखु दूर हो तेणु ईश्वर इच्छा साधन करने तो निहाती आवश्यक जहाँ मु मोर हृदय भीतर को नहीं सब बड़े आउ से यहाँ तो आदौ सहज विषय ना मनुष्य मन गोटे इच्छा अच्छी जे से कौन कर तार भविष्य केमिति हम किपरि भाव से जीवन यापन करते मनुष्य भितर इच्छा अच्छी से सबको दमन करके आउ प्रभुंकर इच्छा साधन करने आदौ सहज विषय नहीं बड़ कष्टर विषय से निमंते बाइबल ठीक भाव में आउ कहे जे संकीर्ण द्वार दे प्रवेश कर प्राणपण कर प्रभु जीशु कहले मु सत कहूँ अनेक चेष्टा करेंगे पारे ना से प्राणपण कर गोटे विषय रही आउ तेणु प्रभु निकट में मुझे सब समर्पण करी प्रार्थना करे आउ बसी आंठी आउ भूमि में मुंड रखी उबुड़ दुई हाथ ऊपर को उठे मते साहाय्य कर मते शक्ति दियो मोर मन ख्रीष्ट जीशुर मन परी हो जेपरी मु तुम इच्छा साधन करी आउ यहीपरि भाव में विशेष करी मु प्रभु निकट में प्रार्थना करें पवित्र आत्मा मते परिपूर्ण कर मोर चिंताधारा प्रकृति स्वभाव आचरण बदली जाऊ आउ जेपरी शारीरिक भाव में मु आचरण न करी मु आत्मा द्वारा आचरण करी यहीपरि बहुत यदि प्राणपण करने को पड़े नचेत प्रभुंकर आज्ञा पालन करिया प्रभुंकर इच्छा साधन करने आदौ सहज विषय नहीं बारंबार पवित्र आत्मा पूर्ण न हेले आत्मा उत्तप्त न हेले यथेष्ट रूपे परभाषा न कहले शारीरिक स्वभाव को दमन करी आत्मा द्वारा आचरण करवा ताहा कष्टकर ताहा सहज हो पारे ना से तो पाउल कहले मोर भाव यही आत्मा द्वारा आचरण कर माने बारंबार सदा सर्वदा आत्मा परिपूर्ण हवा दरकार ताहले से कहते शरीर अभिलाष तुम्हें पूर्ण करना से जो मैंने आत्मा प्राप्त होती जदि से बारंबार एवं ठीक भाव में आत्मा पूर्ण न होती आत्मा उत्तप्त न होती यथेष्ट भाव में परभाषा न कहती आत्मा से साहाय्य करें ना आत्मा अच्छा सत मात्र करें ना जमी आम जदि आम घर को इलेक्ट्रिसिटी आनीचु सेटा आमर निजर इच्छाधीन इच्छा कले ताको आम व्यवहार करवा इच्छा न कले व्यवहार करवा ना से भाव में आत्मा अच्छा आम ठारे किंतु आम केमती व्यवहार करूँ सबकि विषय निर्भर करे तेरे आउ देखु जे आउ ए आत्मा सब बड़े मनुष्य मान पाखरे रहते ना जो पर्यंत आमने आउ
କ'ଣ ନା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଲେଖା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ, ଆଉ ସେଇ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନୁହେଁ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ତାର 15 ପର୍ବର 2 ପଦରେ, ଯେ ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥିବା ଯାଏ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି। ଯେବେ ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ ତେବେ ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବ। ମାତ୍ର ଯେବେ ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ତେବେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆଉ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଲେଖା ଅଛି। ପୁନର୍ବାର ସେଇ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଆଉ ତାର 16 ପର୍ବରେ ଏବଂ 20 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ତହୁଁ ସେ କହିଲା, ସାମସନ, ଫରେଷ୍ଟମାନେ ତୁମକୁ ଧରିଲେ। ତହୁଁ ସେ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟ ପରି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଆପଣାକୁ ଝାଡ଼ିଲି। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏହା ସେ ଜାଣିଲା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ଼ କଠିନ ବିଷୟ, ଏଇଟା ବଡ଼ ସମସ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଧର୍ମ ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବା। ଯଦି ଆମେ ମନେ କରୁଛେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ସମସ୍ୟାର କଥା। ମନ ମନରେ ଆମେ ବହୁତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲିଛି ତ, ପ୍ରଭୁ ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କହିକି ଆମେ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ସେହିପରି ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇକି ସେଟା ନିଜ ଆତ୍ମାରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ନୁହଁ, ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଉ। ଯେପରି ଅନେକ ଲୋକ ବିଜାତି ବିଧର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇକି ଆଉ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ ସେମାନେ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେପରିକି ଏଲିୟଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ବାଲର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଆଉ ଅସ୍ତ୍ରରେ କାଟିକି ରକ୍ତାକ୍ତ କଲେ, ଯେପରିକି ଆଉ ସେମାନେ ଡାକିଲେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ତାଙ୍କ ଦେବତା ଶୁଣି ସେ ବଳିକୁ ଗ୍ରାସ କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଅନେକ କିଛି କରୁ କିଛି ଲାଭ ହେବନି ଆମର। ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇକି ଅଭ୍ୟାସ ତାପରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି କରିବା ସମୟରେ ଯେପରି କରୁଥିଲୁ ସେହିପରି, କିନ୍ତୁ ଲାଭ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଲେଖା ହେଉଛି, ସେଇ ଲୋକର ଶେଷ ଗତି, ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହେବ, ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ହେବ। ଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ସାଉଲ ଏବଂ ସାମସନଙ୍କର କଥା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସାଉଲଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେ ଜାଣିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 16 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଦେଖିଲୁ। ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଉ ସାମସନକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 15 ପର୍ବ 2 ପଦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ୟାଗ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ତୁମକୁ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ମଣିଷ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ? ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ କହିନଥିଲେ ଯେ, ସାଉଲ କହିନଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ମାନିବି ନାହିଁ, ତୁମର ସେବା କରିବି ନାହିଁ, ତୁମ କଥା ମାନିବି ନାହିଁ, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ, ତୁମର ସେବା କରିବି ନାହିଁ, ଏମିତି ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କହିନାହାନ୍ତି ସେ। କିଏ ବା ସାମସନ ମଧ୍ୟ ସେପରି କହିନାହାନ୍ତି, ନାହିଁ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ରହିବି ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନିବିନି, ତାଙ୍କ ସେବା କରିନି, ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲି, ଏମିତି କଥା ସେମାନେ କହିନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣବଶତଃ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପରେ ପଡ଼ି ଯଦି ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହେଲେ ଆଉ ସେ ପଡ଼ିଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରଭୁ ତା ସଙ୍ଗରେ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କିଛି ବିଶେଷ ଆଉ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ବହୁତ ସାବଧାନ ହେବା କଥା। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ନାହିଁ। ସାଉଲ ଗୋଟେ କଥା ତ କହିଲେ, ଆଉ ସେ ସାମସନ ଆଉ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସାମୁଏଲକୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଏ କଥା ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲି।
आज्ञा लंघन से जो गले ना युद्ध करने ताहा ना से युद्ध करने गले युद्ध कर आउ सब रक्तपात कर समस्त को मारी केते लोक थे से केते हजार लोक थे स्त्री पुरुष छोट बड़ समस्त गोटे लोक केवल से राजा को बंचेले आउे बाकी सबू से विनाश भी कर अल्प किसी से जहाँ हुष्टपुष्ट पशु देखिले सुंदर सुंदर किसी द्रव्य देखिले ताकू से नहीं कि आसिले तामध्य से कहले प्रभु को उद्देश्य बलिदान करने किंतु आउ तार आउ क्षमा से पाइले नहीं आउ से बारंबार करी समल भविष्य वक्ता कहले तुम्हें मूर्खर कार्य करिछ से स्वीकार कले नहीं प्रथमे आउ निजकु ही जस्टिफाई करने सब से कथा कहते मात्र शेष रे आउ उपाय ना पाई से स्वीकार कले मु पाप करिछि आउ ता मध्य से बारंबार कहते किंतु आउ से पापर क्षमा मिलला ना बाइबल लिखा गोटे स्थान रे नूतन नियम रे ए सबू आमर दृष्टांत लिखाई आम शिक्षा निमंत लिखाई तेणु कौन सी परिस्थितिर चापर जदि आमने पड़ी प्रभु दृष्टि भूल कार्य करू मंद कर्म करूँ तार क्षमा ना नूतन नियम मध्य अच्छी सत्य जानिला परे जड़े जदि स्वेच्छाकृत भाव में पाप करुपाई आउ पाप क्षमा ना आम मने मने भावुआ हाँ प्रभु मोर पाप क्षमा कर क्षमा करेंगे मु तो मनीष मु तो दुर्बल यदि सब बेले से प्रकार आम कहूँ मु दुर्बल मु मनीष आउ सबल केतबेले हवा बाइबल रे आमन को लिखा आमन को सिद्ध हवाई आउ केतबेले सेपरी हम तेणु प्रभु से परिस्थिति रे रहिबे ना प्रभुंर आत्मा रहिबे ना एमाने केते विशिष्ट लोक माने आउ कोटी रे गोटे भलिया लोक एमाने एते लोकंक भितर जन को प्रभु मनोनीत करथिले साउल को राजा हवा तांको सहित आउ जन को मनोनीत करनथिले पुणी सामसन को उठेइथिले आउ द्वितीय जन को प्रभु उठेइ नथिले ये जन जन लोक द्वारा प्रभु विशेष कार्य करुथिले आउ पुणी ए सामसन को कथा से मध्य से सीधा सड़क प्रभुंकर आउ से आज्ञा को संगे लंघन करना प्रभु से त्याग करना मात्र से प्रकार गोटे परिस्थिति से पड़ी से दुर्बल हो आउ जहाँ करवा कथा नथिला बा कहवा कथा नथिला से कथा से कहीदे आउ धर्मशास्त्र नियम अनुसार जो मैंने नाशरी व्रत पालन करते पुरातन नियम केश कर्तन हम ना जावजीव तेणु जो से विष अन्य मैंने जानीपारे विशेषकर से पलिष्ट मैंने मस्त केश खौर करते से दुर्बल होने से गोटे आज्ञा अच्छी प्रभुंकर आउ जे तुम्हें यही कथा क्या कहब ना बाइबल लिखा विश्व गोपन ख्या परमेश्वर गौरव तेणु से जो पर्यंत ता गोपन रखी से पर्यंत से ठीक थे जो से प्रकाश करदे आउ से स्त्री लोक जो एपरी किसी कौशल भाव में मस्तक केश खर करदेला जो से दुर्बल हो जेतु परमेश्वर त्याग कले आउ सदाप्रभुंर आत्मा आक्रांत कले ना तेणु गोटे विषय मुझे चिंता करने लगे जदि प्रभु आम को त्याग करती बा प्रभुंर आत्मा मान को त्याग करती जो मैंने पवित्र आत्मा प्राप्त होती से मन रखु भल रूपे आत्मा प्राप्त होते प्रभु संगे भल संपर्क थी अल्प दिन बा अनेक दिन पर्यंत किसी जाए से ना से अवस्थाटा शेष पर्यंत धरी रखा हम आज्ञा पालन करिकी आज्ञा पालन न कले प्रभुंर आत्मा रहिबे ना कौन सी परिस्थितिर चाप पड़ी आम आज्ञा लंघन करूँ ना प्रभु जब त्याग कले करिबा मानकु जेपरी से साउल को एवं सामसन को त्याग कले सेते विशिष्ट लोक माने सामसन इस्राएल विचारकर्ता थिले जेपरी कि आउ आम देशर प्रधानमंत्री स्वरूप देशर राष्ट्रनायक स्वरूप आउ लोक माने सब थिले आउ एपरी लोक जो प्रभु त्याग कले केते दायित्व से कार्य न करुथिले ताहले प्रभु आमान को किपरि त्याग करेंगे ना ईश्वर निकट तो मुखापेक्षा ना सेमिति भाव में सीना आउ गोटे दुर्बल हो से स्त्री लोकर बारंबार कथा आउ से पचाला कथार पड़ी से कथा कहीदे गुप्त विषय सब कहीदे सामसन समस्त केश खौर कले मु दुर्बल हो जेकोसी लोक परी हेबी से ही है आउ नहले तो से कहू नथिले जेते से पचारे मध्य से कहू नथिले आउ जदि बा से कहले ए प्रकार भूल है
तापर भी कौन से प्रभु कौन से त्याग कले कि नाई आ शैतान आउ समय देला नाई सांगे सांगे तांको से पलस्ट अधिकारी मैंने आसी धरिकी नेले तापर हुए तो से अनुताप करते मो भूल कली प्रभु आउ कारण जो शेष समय से कहते मत यही शेष थरक मत शक्ति दियो मोर जो दुई आखि उपाड़ देते मुझे तार प्रतिशोध नेबी प्रभु निकट प्रार्थना कर से प्रभु को त्याग करना आउ मन मन रे गोटे दुर्बल होगी से सेपरी कर से निश्चय प्रभु ठारे जनापड़ी प्रभु क्षमा प्रार्थना करते मुझे भूल कली यहाँ मोर कहबार नाला कौन मु कली मात्र आउ से भूल क्षमा ना से चक्षु तो उपाड़ी देला कौन चक्षु तक मिलला कि ईश्वर सब साध्य आम भावु प्रभु सबू करपारती सामसंग कौन सेमती कर प्रभु क्षमा मांगे मत क्षमा कर दियो इतने विशिष्ट लोक प्रभु एमती उठे एमती आर व्यवहार कर मु भूल कली मत क्षमा कर दियो मोर एमती एमती करार नाला से स्त्री लोक पाखु मोर जीवार नाला मु कौन कली मत क्षमा कर दियो उपवास करेंगे प्रार्थना करेंगे कांदी थे आउ तुम असाध्य किसी ना तुम्हें सृष्टिकर्ता तुम्हें सब कर मोर दुईटा चक्षु दियो आउ मु एमान सहित युद्ध करी फेरीजी इस्राएल देश को आउ जावजीवन विश्वस्तरी काम करी एमती कर प्रभु शुणिले कि आउ दुईटा चक्षु पुनर्बार देले कि नहीं मरीगले सीना आउ देले ना आउ से उठी पारे ना साउल मध्य तो अनुताप कले स्वीकार कले मु पाप करिछि मते क्षमा कर आउ जदि तांको सेमती क्षमा मिली था आउ पुणी से सजाग होगी से रही था आउ सेमती हुए तो कर न क्षमा मिलला कि नहीं मिललानी से प्रभु पाखे आम देखुचु आउ गोटे क्षमार दया सबकिछ गोटे तार सीमा रही सीमा अतिक्रम कलापर आउ प्रभु पाखु किसी ना जहाँ से एवरी पुस्तक लिखाऊँगी तापाई आउ अग्निर प्रचंडता केवल रही बाकी ईश्वर को क्रोध रूप अग्नि नरकर अग्नि दंड केवल अच्छी आपाई क्षमा ना कारण से सत्य जानिला आउ तापरे से सावधान है बाइबल बारंबार लिखाऊँ आपना विषय सावधान हो आपना विषय सावधान हो प्रकाशित वाक्य लिखाऊँ मंडलीगण को आत्मा कौन कहते जार कर्ण अच्छी से शुण कार कर्ण ना समस्त कर्ण अच्छी मात्र शुणिकी न शुणा परी हेले केवल श्रोता हेले किसी लाभ ना से निमते जार कर्ण अच्छी से शुणी अर्थात प्रभुंर वाक्य भीतर को नहीं आचरण समय विशेष सावधान लिखाऊँ तेणु गोटे विषय मुझे चिंता करा लगे आम निश्चय चिंता करने को हम आपण परीक्षा कर बोली बाइबल जपर लिखाऊँ द्वितीय करंथी 13 पर्व 5 पद अनुसार प्रत्येक पवित्रात्मा प्राप्त लोक मैंने जो मान संगे प्रभु अच्छा प्रभु निज समर्पण कर पवित्रात्मा प्राप्त ना पवित्रात्मा भीतर न सांगरे थे से निज निज को परीक्षा करने को हम आम को करने को हम पवित्रात्मा मो भीतर अच्छा ना नहीं ना मु जो उत्तेजित होगा मोर आत्मार उत्तेजित हो प्रभु मो सांगे अच्छा ना ना बाइबल लिखा सदाप्रभु जोसेफर सहवर्ती थे मो सांगे अच्छा ना 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 कौन सी समय कौन सी परिस्थिति कौन सी कारणवशत मत त्याग कर यहाँ मान को परीक्षा करने को हम निज विषय ना बहुत समस्या आम पड़ा मन मन भावुआ प्रभु मो सांगे अच्छा आत्मा मोठी अच्छा किंतु नथिबे एटा मैंने बहुत विपद समस्या पड़ा बाइबल लिखा गोटे स्थान से आउ बहुत दुखरे से हृदय को से विदीर्ण कर विश्वास जहाज भांगी से अवस्था मानकर गोटे विषय मुझे चिंता करने को लगिली हठात जदि आत्मा मान को त्याग करते प्रभु आम को त्याग करते तेरे कौन हम आम प्रति आम अवस्था कौन हम प्रथमे आम पाखरे शांति रहिबो ना यू विल हैव नो पीस आपण पाखरे शांति रहबनी जेमिति आउ से साउलंकर शांति चाहिए सदापण मंदात्मा से विरक्त करुले शांति आस आउ से भाव में आउ सामसन को धरी निगला आखि उपाड़ी आउ शांति अच्छी कि ना शांति ना नो पीस नो कंफर्ट आराम ना आउ मनुष्य सब आराम रही इच्छा करे रही विभिन्न प्रकार परिश्रम सब कलापर आम समस्ते आराम चाहूँ एवं विशेषकर खरा दिन में इच्छा न बेले बेले किसी कर्तव्य कर्म बाहर को जामें जो मैंने फेरू
ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଆମେ ଫେରିଥାଉ କେତେବେଳେ ଘରୁ ପହଞ୍ଚିବା ଟିକେ ଘରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଏ ଖରା ଏତେ ଦାଉରୁ ଆସିକି ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆରାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁ। ଯଦି ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଘର ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ ଏତେ ନିକଟରେ ନଥିଲେ ଆଉ ତାହା ଆଉ ସହଜରେ ବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛକୁ ଯାଇକି ଆଉ ସେ ଗହଳିଆ ତାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ପତ୍ର ହେଇଥିବ ତା ତଳେ ବସିକି ଟିକେ ଛାଇରେ ଟିକେ ଆରାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରେ ନ କମ୍ଫୋର୍ଟ ନ ରେଷ୍ଟ, ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ମଣିଷ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଶଯ୍ୟାରେ ଇଚ୍ଛା କରେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ବିଶ୍ରାମ? ଦିନ ରାତି କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁଇଟା ଆଖି ଉପାଡ଼ିଲା ପରେ କ'ଣ ଖାଲି ଉପାଡ଼ିଥିବେ ଚକ୍ଷୁ, ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ମାଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଦେଇଥିବେ। ସାଉଲଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦାତ୍ମା ବିରକ୍ତି କଲେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତି, କହନ୍ତି ମୁଁ ଶୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଦିନ ରାତିରେ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଏ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ା ଯଦି ଆମଠାରେ ଅଛି, ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିବେ। ନିକଟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି, ମୁଁ ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲିକି ମୁଁ କହିଥିଲି। ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତା ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ମୁଁ ତାହା ଜାଣିପାରୁଛି। ମୋ ସହିତ ତୁମର କୌଣସି ଅଂଶ କି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କିଏ? ନିଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ କିଛି। ଏମିତି ହେଲେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ହେଇଯିବେ। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ମୁଁ ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ହେଉଛି, ଦିନରେ ନିଦ ନାହିଁ, ରାତିରେ ନିଦ ନାହିଁ, ଟିକେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆରାମ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ପୁରା ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଥିବ। ଆଉ ଖରାରେ ଆସିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ରେ ନିହାତି ଆମେ ଚାହୁଁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ, ନହେଲେ କ'ଣ ଦୋକାନରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା କିଛି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କ'ଣ କିଛି ପିଇବା ପାଇଁ, କେତେ ଆରାମ ଲାଗିବ। ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା କହିକି ସେଇ ପ୍ରକାର ଆରାମ ସେମାନେ ପାଖରେ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ, ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ, ପରୀକ୍ଷା କରି ୟୁ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ନୋ ଜୟ। ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ରହିବେନି। ଜଗତରେ ମଣିଷ କେହି ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଆଉ ସେ ଆନନ୍ଦ କିଏ ଦେବ? ତା ଜୀବନରେ ନାନା କେବଳ ଦୁଃଖ 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 ହିଁ ଭିତରେ ତାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଲେଖା ହେଉଛି ତାହାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ, ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଆନନ୍ଦ କର, ସଦାପ୍ରଭୁ ମହତ୍ କର୍ମମାନ କରିବେ। ଆନନ୍ଦ ଚାଲିଯିବ, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ କ'ଣ ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ କି? ପଳେଇଲା କି ସବୁ? ଶାନ୍ତି ନାହିଁ କି? ଆରାମ ନାହିଁ କି? ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ କି? ହେଇଥାଇପାରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ତ୍ୟାଗ କରିଥିବେ। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ କଷ୍ଟର ସମୟ ଆସିବ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଆଉ ତାହେଲେ ଆଉ ବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ନ ଗୁଡନେସ୍, କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ରହିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ମଙ୍ଗଳ ଘଟୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଅମଙ୍ଗଳ ଭଳି ବିଷୟ ଯଦି ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେଇଥାଇପାରେ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଥିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ଲେଖାଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ଦାଉଦଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା, ଗୁଡନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ସି ଆଉ ମୋର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ, ମୋର ଜୀବନ ଯାଏ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ। ମାତ୍ର ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଗତ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫର ଥିଲେ, ଯୋସେଫଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଲେ। ସେଇ ପ୍ରକାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରତି ଘଟିବ। ଲୋକମାନେ ଆଉ ଶୟତାନ ସେଇ ପ୍ରକାର ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଜୀବନରେ ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରି ଚାଲିବ। ଦେର୍ ୱିଲ୍ ବି ନ ମର୍ସି, ଦୟା ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁଠୁ ଦୟା? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ବିପଦ ସମସ୍ୟାର ମନେ ପଡ଼ିବା, ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର, ମାତ୍ର ସେ ଦୟା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ନ ଭିଜନ୍, ପ୍ରଭୁ ଆଉ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ ଦର୍ଶନ, ସ୍ୱପ୍ନ, ଭାବନା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବେ ନାହିଁ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କହିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସାଉଲ ଗୋଟେ ସମୟରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଉ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ନା ସ୍ୱପ୍ନ, ନା ଦର୍ଶନ, ନା ଭାବନା। ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ, ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ ଲେଖା ହେଉଛି। ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ନିଜର ମନର ଚିନ୍ତାରୁ ହୁଏ,
ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ବିଷୟ ଦେଖାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ନଥିବ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଥିବ ତାହା ତ ସଫଳ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ନ ସକ୍ସେସ୍, ସଫଳତା ନାହିଁ ଜୀବନରେ, ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଆମେ କରିଥାଉ, ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ସେଠି ବିଫଳତା ହିଁ ଦେଖାଯିବ, ସଫଳତା ଆସିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଝିଅ ସଙ୍ଗେ କଲେ, ଆଉ ତୁମେ ଯାହା କଲେ ତାହା ସଫଳ। ଗୀତ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ଯାହା କଲେ ତାହା ସଫଳ। ଏହିପରି କେତେଟା 8ଟା ବିଷୟ ଆଉ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ଯଦି ଆତ୍ମା ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଏହି ଅବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ସାବଧାନ ହେବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନରେ ଆତ୍ମା ରହିବେ, ଯଦି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ ସେଇ ପ୍ରେରିତ 5 ପର୍ବର 32 ପଦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ରହିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ ସର୍ବଦା ତୁମମାନଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ତରରେ ବା ତୁମ ସଙ୍ଗେ ରହିବେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ନିଜେ ବି କହିଲେ, ମୁଁ ବି ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବା শাকালা রাবানি দারাবান্দালা রাবা। প্রভু তোমার নামর ধন্যবাদ, স্তুতি, প্রশংসা, গৌরব, বন্দনা যুগে যুগে হোক। আজর সব নিমন্তে ধন্যবাদ, সুযোগ নিমন্তে ধন্যবাদ। আমাকে প্রত্যেকଙ୍କୁ অনুগ্রহ কর, দয়া কর প্রভু। নিজ নিজକୁ পরীক্ষা করিয়া পাই তুমি আমাকে অনুগ্রহ কর। তুমি আমাଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଅଛ କି ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଆମଠାରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଜାଣିପାରିଲେ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କଠାରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ବିନତି କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ବାଇବେଲରେ ପଢ଼ି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ସେ କେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ଗୁପ୍ତ କରି ସେ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଯେପରିକି ଯେହେତୁ ସେ ମନସ୍ଥ ଗଲେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଥିଲେ, ତୁମ ଛାମୁରୁ ମୋତେ ଦୂର କର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋଠାରେ ରହିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଉଦାରବାଣୀ କାରାବାତ୍ରାବାଣ କର। ଆମେ ଯାହା କିଛି କରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, କେବଳ ପାପ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେବୁ। ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିକି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଧରିକି ରଖିବେ, ଛାଡ଼ିବେନି, ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ରହିବେ। ଆଉ ଆତ୍ମା ଆମଠାରୁ ରହିବେ, ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ନୁହେଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ସଚେତନ ଜାଗ୍ରତ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଉରା ବାବା ଶ୍ୟାମାନି ଖାରା ବନ୍ଦର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁগে ଯୁগে ତୁମର ଖଣ୍ଡବିଧ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ, ଆମେନ୍।